Berikut jadwal pertandingan 16 besar Liga Champions 2026 leg pertama 11 dan 12 Maret 2026 serta daftar top skor, daftar assist, daftar clean sheet, dan bagan 16 besar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Drawing 16 besar Liga Champions tahun 2026. Paris Saint-Germain akan menghadapi Chelsea, Galatasaray akan menghadapi Liverpool, Real Madrid akan menghadapi Manchester City, Atalanta akan menghadapi Bayern Munchen, Newcastle United akan menghadapi Barcelona, Atletico Madrid akan menghadapi Tottenham Hotspur, Bodo Glimt akan menghadapi Sporting Club Portugal, dan Bayer Leverkusen akan menghadapi Arsenal. Jadwal 16 besar Liga Champions 2026 leg pertama Rabu 11 Maret 2026 Galatasaray versus Liverpool jam 00.45 live aplikasi video. Atletico Madrid versus Tottenham Hotspur jam 3.00 live aplikasi video. Atalanta versus Bayern Munchen jam 3.00 live aplikasi video. Dan Newcastle United versus Barcelona jam 3.00 live aplikasi video. Jadwal 16 besar Liga Champions 2026 leg pertama Kamis 12 Maret 2026 Bayer Leverkusen versus Arsenal jam 00.45 live aplikasi video. Bodo Glimt versus Sporting Club Portugal jam 3.00 live aplikasi video. Paris Saint-Germain versus Chelsea jam 3.00 live aplikasi video. Dan Real Madrid versus Manchester City jam 3.00 live aplikasi video. Jadwal 16 besar Liga Champions 2026 leg kedua Rabu 18 Maret 2026 Sporting Club Portugal versus Bodo Glimt jam 00.45 live aplikasi video. Arsenal versus Bayer Leverkusen jam 3.00 live aplikasi video. Chelsea versus Paris Saint-Germain jam 3.00 live aplikasi video. Dan Manchester City versus Real Madrid jam 3.00 live aplikasi video. Jadwal 16 besar Liga Champions 2026 leg kedua Kamis 19 Maret 2026 Barcelona versus Newcastle United jam 00.45 live aplikasi video. Tottenham Hotspur versus Atletico Madrid jam 3.00 live aplikasi video. Bayern Munchen versus Atalanta jam 3.00 live aplikasi video. Dan Liverpool versus Galatasaray jam 3.00 live aplikasi video. Top skor sementara Liga Champions tahun 2026 Kylian Mbappe Real Madrid memimpin dengan koleksi 13 gol. Anthony Gordon Newcastle United dengan koleksi 10 gol. Dan Harry Kane Bayern Munchen dengan koleksi 8 gol. Top assist sementara Liga Champions tahun 2026 Michael Olise Bayern Munchen dengan torehan 6 assist, Vinicius Junior Real Madrid dengan torehan 6 assist, dan Pierre-Emerick Aubameyang Olympique de Marseille dengan torehan 5 assist. Top clean sheet sementara Liga Champions tahun 2026 Guglielmo Vicario Tottenham Hotspur memimpin dengan total 6 clean sheet, dan David Raya Arsenal dengan total 5 clean sheet. Hasil Liga Champions 2026 Playoff 16 besar leg kedua Kamis 26 Februari 2026 Atalanta menang 4-1 versus Borussia Dortmund. Atalanta lolos ke 16 besar menang agregat 4-3.
Pertandingan lainnya, Paris Saint-Germain bermain imbang 2-2 versus AS Monaco. Paris Saint-Germain lolos ke 16 besar menang agregat 5-4. Pertandingan lainnya, Real Madrid menang 2-1 versus Benfica. Real Madrid lolos ke 16 besar menang agregat 3-1. Sementara Juventus menang 3-2 versus Galatasaray. Galatasaray lolos ke 16 besar menang agregat 7-5. Hasil Liga Champions 2026 Playoff 16 besar leg kedua, Rabu 25 Februari 2026. Atletico Madrid menang 4-1 versus Club Brugge. Atletico Madrid lolos ke 16 besar menang agregat 7-4. Pertandingan lainnya, Bayer Leverkusen bermain imbang 0-0 versus Olympiakos. Bayer Leverkusen lolos ke 16 besar menang agregat 2-0. Sementara Newcastle United menang 3-2 versus Karabakh. Newcastle United lolos ke 16 besar menang agregat 9-3. Pertandingan lainnya, Inter Milan kalah 1-2 versus Bodo Glimt. Bodo Glimt lolos ke 16 besar menang agregat 5-2. Klasmen akhir Liga Champions tahun 2026, Arsenal di peringkat pertama dengan koleksi 24 poin. Bayern Munchen di peringkat kedua dengan koleksi 21 poin. Liverpool di peringkat ketiga dengan koleksi 18 poin. Tottenham Hotspur di peringkat keempat dengan koleksi 17 poin. Barcelona di peringkat kelima dengan koleksi 16 poin. Chelsea di peringkat ke-6 dengan koleksi 16 poin. Sporting Club Portugal di peringkat ke-7 dengan koleksi 16 poin. Dan Manchester City di peringkat ke-8 dengan koleksi 16 poin. Daftar klub Liga Champions tahun 2025-2026. Inggris 6 klub: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Spanyol 5 klub: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid. Klub Spanyol lainnya Athletic Club dan Villarreal. Italia 4 klub: Napoli, Inter Milan, Atalanta, dan Juventus. Prancis 3 klub: Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, dan AS Monaco. Berikutnya Jerman 4 klub: Bayern Munchen, Bayer Leverkusen, Frankfurt, dan Borussia Dortmund. Belanda 2 klub: PSV dan Ajax Amsterdam. Belgia 2 klub: Union Saint-Gilloise dan Club Brugge. Norwegia, Bodo Glimt. Berikutnya Portugal 2 klub: Sporting Club Portugal dan Benfica. Yunani Olympiakos. Turki Galatasaray. Kazakhstan Kairat Almaty. Siprus Pafos. Azerbaijan Karabakh. Cekoslovakia Praha, dan Denmark Copenhagen. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions tahun 2026. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.